हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनु ट्यूटोरियल मु आप समस्त पुणी थे आम चैनल को स्वागत जनावि। सो फ्रेंड्स आज वीडियो में देखिए कौन अभिज्ञान शाकुंतलम वीडियो जोटा हूँ आपंकर कोर पेपर 3 आपण मानकर यहाँ आसी सेकेंड सेमिस्टर रे ठीक अच्छे। सो आशा कर समस्त जापर आज वीडियो में कौन देखापी जाऊे बहुत दिन है पे मुझे वीडियोस पकई पार नी बिकज टी लाइफ रे बहुत अप एंड डाउन्स आसे बट आम मानक लाइफ जोटा अचिव कर थाए से के ओहरबार ना ठीक अच्छे। कहते ना जीवन गोटे एमती जिनिस जो थी कि आमको बहुत समय बहुत भल परिस्थितिर बहुत भल परिस्थिति आम जीवन में आसे आउ बेले बेले बहुत खराब परिस्थितिर सामना जीवन में करने को पड़े ठीक अच्छे। तो सेमती किसी प्रोब्लेम्स आउ किसी खराब सिचुएशन देकी मु गति करुँगी जो कि मु लॉन्ग वीडियोस है पाठ वीडियोस है बिल्कुल पकेबा मो पाई संभवपर हो पार नाला यह सब जिनस मु प्रथम कहबार कारण यह जे आपण मैंने टिके बुझीपारे और अंडरस्टैंड करेंगे जे वीडियोस कौन पर आसूना हे तो आपण मैंने मत बहुत गाड़ी करपारती कि यही सब जिनस मु कहीकि टाइम बर्बाद करुँची आउ वीडियोस न आने से सब जिनस मो ऊपर कथा ये एक्सप्लेनेशन दबा कौन दरकार ठीक अच्छे। तो वीडियो बनैबा प्रथम कथा हूँ वीडियो बनैबा हूँ मोर मो निजर पसंद आपण मान सहित शेयर करवा पाठ जिनस आपण मानक हेल्प करवा पढ़ारे से सब हूँ मोर रुचि मत आग्रह लगे आपण मानक हेल्प करने विभिन्न विभिन्न पाठ वीडियो पठेबाई ताकि आपण मैंने ग्रेजुएशन हेल्प पाइपारतु मोठू मो ग्रेजुएशन वीडियो सहित आपण मैंने हायर स्टडी जदि पीजी करने को चाहिए को यूनिवर्सिटी करेंगे केमती करेंगे कौन तार स्ट्राटेजी पाठ केमती टाइप आप नेट पाई कौन कौन पढ़े केमती प्रिपरेशन करेंगे से सब वीडियोस मु बनैबी आ वर्तमान ठारू मु पुणी थे आपण मानक कहूँ हुए तो आपण मैंने भाई पारे मिछ प्रतिश्रुति दूसरी पुणी रेगुलर वीडियो बनवाई बट सेमती किसी भी नुह मु चाहती गोटे शॉर्ट वीडियो करके कि एमती गोटे वीडियो करके पोस्ट कर पारि थांती बट यहाँ मोर व्लॉग चैनल नुह जो थी कि मु आवश्यकता ठू अधिक गपिबी आ टाइम नेबी जेहेतु पाठ चैनल टी पाठ उपरे बा स्टडी रिलेटेड रही तो आम कंटेंट वाइज जाटा बेटर हम ठीक अच्छे। सो मु अधिक न गपिकी मु आशा करुँचे बुझीपारे वीडियोस कौन पर आसूना कि निहाती प्रोब्लेम रही से वीडियोस आसी पार ना बट आपण मानकर भल पाइबा रिक्वेस्ट आउ एत सारा सपोर्ट लव मत पुणी थे इन्स्पायर करी वीडियो बनवाई मु पुणी थे आज वीडियो बनवा स्टार्ट करुँची आ रेगुलरली आपण मानक वीडियोस मु निहाती नहीं आसबि पुणी थे मुझे प्रॉमिस करुँची चलते आ डेरी न करके आरंभ कर आज वीडियो आउ जदि आपण मानक पीजी है कि माने हायर स्टडी जमती आपंकर बहुत सारा एंट्रांसेस अच्छी नेट क्वालिफाई करेंगे बर्तमान पीएचडी करेंगे नेट पाई आपन केमती कौन प्रिपरेशन करेंगे बीएड पाई कौन कौन पढ़ा दरकार से सब जिनस आपण मैंने चाहिए जदि मुझे सब वीडियोस बनवा स्टार्ट करी बट सेटा मो ग्रेजुएशन वीडियोस अपेक्षा टी अलग कंटेंट हम। सो आशा करुँची जदि आपण मैंने चाहिए मुझे सब जिनस सहित शेयर करी सो मत कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जनातु जे आपण मैंने ये सब विषय जानापी चाहती कि जदि चाहती ताले मत कमेंट सेक्शन में निहाती जनातु मुझे रिप्लाई देवी आपर भिडियोज नहीं आसापी ट्राए करी ठीक अच्छे। तो चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। तो देखु कौन अच्छी प्रथम अच्छी दीर्घ प्रश्न उत्तराणी विज्ञान शाकुंतले पंचम अंक से कथा सारांश नाटकीय वैशिष्ट्यंच समालोचयत। अभिज्ञान शाकुंतल पंचम अंकर प्रारंभ में गौतमी सांगरप और सारस्वत सहित शकुंतला हस्तिनापुर राज्यसभा उपस्थित होती। देखते आम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम क्वेश्चन रू नहीं अप टू लास्ट पर्यंत जावा। सो तापर अच्छी नृप दृश्यंत महर्षि दुर्वासांकर शाप प्रभाव शकुंतला विषयक समस्त वृत्तांत भूली जाइछन्ति। सौंदर्य सुषम संपन्न शकुंतला को देखि महीपति दुष्यंतर अंतःकरण समाकृष्ट जोगु स्वीकार करना। शकुंतला मध्य राजांक द्वारा प्रदत्त मुद्रिकाटी देखाइबापी इच्छा करिसेंति किंतु से मुद्रिकाटी आउ आंगुठी नथिला ताहा सची तीर्थर जल पड़ जाइथिला बुझिपारछन्ति। फल स्त्रीण प्रत्युत्पन्न मतित्व भवति माने कौन है ना से स्त्री को भूली जाइछन्ति किए ना राजा दुष्यंत
ବୋଲି ମତିତ୍ୱം ଭବତି ବୋଲି କହି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ପର ନାରୀକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ରମରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତକୃତ ବ୍ୟବହାର ଓ ମୃଗ ଶାବକ ବ୍ୟବହାର ବା ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ କହି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତକୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ ପୂର୍ବ କଥା। ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ମୃଗ ଶାବକର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ବଢ଼ୁଛି। ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମଧୁରାହି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ଗରବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛି ରାଜନ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉଛୁ, ତୁମର ଇଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କର ବା ତ୍ୟାଗ କର। ଏପରି କହି ସମସ୍ତେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ରାଜପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ରାଜନ ଏହି ନାରୀ ଆସନ୍ନା ପ୍ରସବ ଏଣୁ ଏଠାରେ ରହୁ। ମାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ରହୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜପୁରୋହିତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ପୁତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହେବା ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରଖିବା, ଅନ୍ୟଥା ପିତୃଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ନାରୀ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏପରି କହି ରାଜପୁରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଅପ୍ସରା ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ଏକଦା ରାଜପୁରୁଷମାନେ ଏକ ଧୀବର ଠାରୁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କିତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବ କଥାମାନ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖାପନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ଧୀବରକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପଞ୍ଚମାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ବା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚମାଙ୍କର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କଞ୍ଚୁକୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜପଦ ପ୍ରତି ନିର୍ବେଦ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୃପ ବିଦୂଷକଙ୍କର ଆଳାପରୁ ହାସ୍ୟରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ହଂସବତୀର କଥନରୁ ରାଜାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକତ୍ୱ ସଂସାଧିତ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଓ ସାର୍ଙ୍ଗରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମରକ୍ଷା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା, ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ପରବନିତାକୁ ଗ୍ରହଣ, ପରବନିତା ମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିବିଧ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ସାର୍ଙ୍ଗରବ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଧିରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହିପରି ଉଭୟେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍ଗରବ ଧର୍ମବୀର ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍କରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏହି ଅଙ୍କରେ ଅବସାନରେ ମୁଦ୍ରିକା ଅବଲୋକନ କରି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳା ପଞ୍ଚମକସ୍ୟ କଥା ସାରାଂଶମ୍ ନାଟକୀୟମ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ୍ च ଆଲୋଚୟତ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।